हाय फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। कहीं ना ये वीडियो में एमती गोटे ट्रिक विषय आपन कहबी जहाँ शुणिले आपण नुहे आपण साई पड़िशा भी कहे अरे वाह ये तो चमत्कार ट्रिक। तो मुझे आपको शिखेबी पाहुंडरे केमिति जमी मापिबे। हाँ सांग मैंने पाहुंडरे तो आपण मन प्रश्न आसुव ये पाहुंड कौन तेरे पाहुंड कौन जाना पूर्व मुझे किसी कहवाक चाहूँगी आपण जेकोसी भी कम कर ईमानदार बा सचेततार सहित करूँ सठिक रे 100% सठिक रे एवं न्याय रे करूँ। हाँ एमती हो पारे आपण न्याय रे कर सठिक रे काम कर सचेततार सहित कर विरोध में बहुत लोक बाहरी पारती लक्ष लोक बाहरी पारती कोटी भी लोक बाहरी पारती किंतु जदि आपण सचेततार सहित सठिक भाव एवं न्याय रे करुथिबे तेबे से लक्षे हूँ कि कोटी हूँ आपण सामने से माने हारिबे। तेबे चलन देखिदवा पाहुंड कौन। लेट्स गो। बर्तमान देखंतु मुझे ठिया है कौन करी ना चलि केमी ना आमर गोटे गोड़ आगू पकेली पुणी गोटे आड़ आगू पकेली एमती पकेली आम जो गोड़ स्टेपटा को पकईकी जाऊे आमर ये बाम बा पछ गोड़ ये आग गोड़र ये जो डिस्टेंस रहा यू एतिकी यही डिस्टेंस को कौन कहुए ना पाहुंड कहुए। बुझिपारे यू स्टार्ट हम आमर यू सर आग गोड़र पूरा आगरे चप्पल आगरे पूरा सर यू ये पर्यंत आग गोड़ पछ गोड़ पर्यंत जो डिस्टेंस रहा पाहुंड कहुए। मन करंतु जो जमी को आपण मापिया को जाचंती ताहा गोटे ट्रापेजियम आकृतिर। ट्रापेजियम आकृति कौन ना ये देखंतु चित्रटी को ना दे दवा ए बी सी डी। प्रथम जानवा पड़ो ट्रापेजियम कौन। आसतु ट्रापेजियम डेफिनेशन जानीदवा मु जहाँ भी कहूची किंबा लेखुची ताकू नोट कर दिंतु आपण को मन रखिबारे सहज हो बुझिबारे भी सहज हो। तो ट्रापेजियम डेफिनेशन टी कौन ना जो चतुर्भुजर एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतर ताहाको ट्रापेजियम कह जाए। चतुर्भुज पुणी एक जोड़ा विपरीत बाहु कौन ना देखंतु आमर चारि बाहु द्वारा आबद्ध क्षेत्र को चतुर्भुज कह जाए। तेबे ये देखंतु ये चारोटी बाहु द्वारा आबद्ध होइछि ये गोटे चतुर्भुज ताले एक जोड़ा विपरीत बाहु कौन ना ये देखंतु चित्रटी को कौन है ना एबी बाहु सीडी बाहु समान दूरतार अछंती। एबी बाहु और सीडी भितर जो दूरता अच्छी ता समान भाव में रहिबो केमिति ना आमे ए सीडी बाहु एवं एबी बाहु को जदि एपट को एमती टाणी टाणी नबा एमती टाणी टाणी नबा तार दूरता एठी जतिक अछि एठी भी सेतिक रहइबो। जते बाट आपण से दीटा भाग टाणी टाणी नेबे से ता दूरता समान रहइबो एवं सेपट को भी जते टाणी टाणी नेबे ता दूरता भी सेतिक समान रहइबो। एठी जतिक रहइबो सेपटे भी सेतिक रहइबो। मन करंतु एपट को टाणी आनले एठी भी ता दूरता एबी और सीडी भीतर जो दूरता रहइबो समान रहइबो। तेनु ताकू एक जोड़ा विपरीत समांतर बाहु बोली सेति में कहला। किंतु एठी देखंतु ए जो एसी बाहु रहिला एवं बीडी बाहु रहिला बीडी बाहु देखो सीधा एमती तलक जाइए किंतु एसी बाहुटी कौन है देढ़ा बा तेरछा होगी आसी गार को जदि एसी बाहु को जदि आम सीधा एमती तलक टाणी एमती टाणी टाणी जीवा ये कौन हम ना ये देखो चूड़ा अच्छी आहरी आड़ को तेरछा होती आसो ये पोजिशनटा तार आड़ को एमती तेरछा होकर आसो ताहले ए बाहु जो दूरता अच्छी एठी जेतिक अच्छी आड़ को जो आम टाणी टाणी नवा तार दूरता समान रही समान रही से कहला एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतर। बुझिपारे जदि जमीर आकृति ट्रापेजियम आकृतिर सहित सामान है तेज क्षेत्रफल केमी बाहर तार क्षेत्रफल फर्मूला होची फर्मूला
ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ବିଭକ୍ତକ 2 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଫର୍ମୁଲାଟି ହଉଛି କଣ ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ, ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଯୋଗଫଳ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ବା ହାଇଟ୍। ମାନେ এই ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ଆମେ 1 ଗୁଣ ଦେବା, ଯାହା ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଯୋଗଫଳ ଲେଖିବା ବି ସେଇଆ, ମାନେ ଏମିତି। ବିଭକ୍ତକ 2 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ସପୋଜ ଆପଣ ଜମିର ଏଇ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବା ତାର ଗୋଟେ ପଟ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ରୁ ବି ଆଡକୁ ଆପଣ ପାହୁଣ୍ଡରେ ମାପି ମାପି ଗଲେ। କେତେ ହେଲା ମନେ କରନ୍ତୁ, ହେଲା 46 ପାହୁଣ୍ଡ, 46 ପାହୁଣ୍ଡ। ଠିକ ସେମିତି ସିଡି ର ହିଡ଼ ବା ସିଡି ର ବାହୁଟିକୁ ପାହୁଣ୍ଡରେ ମାପିଲେ ହେଲା କେତେ ନା 62 ପାହୁଣ୍ଡ। ଆମର ଏ ପାଇଗଲେ 46, ବି ପାଇଗଲେ 62। ଏବେ କିଏ ବାହାରିବ ନା ଏଚ୍। ଏଚ୍ କୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ତାର ଉଚ୍ଚତା କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା এই ଯୋଉ ଏ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ବା ଏ ଯୋଉ ହିଡ଼ର ମୁଣ୍ଡଟି ରହିଲା, ସେଇ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିଡି ବାହୁ ପ୍ରତି ସିଧା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ପାହୁଣ୍ଡରେ ମାପି ମାପି ଆସିବେ ସିଡି ବାହୁ ଆଡକୁ। ଏମିତି ଏଇଠୁ ସିଧା ପୁରା ଏମିତି ପାହୁଣ୍ଡରେ ମାପି ମାପି ଆସିଲେ ସିଡି ବାହୁ ଆଡକୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ହେଲା କେତେ ନା 42 ପାହୁଣ୍ଡ। ଆମର ବାହାରି ଗଲା ଉଚ୍ଚତା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟି ବାହାର କରିବା। ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ 46 ମିଶାଣ 62 ବିଭକ୍ତକ 2 ଗୁଣନ କେତେ, ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 42। ଏବେ କଣ କରିବା, କାଟିବା। 2 କୁ 42 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ନା 21। 46 ମିଶାଣ 62 ହେଲା 108 ଗୁଣନ 21। 108 ଗୁଣନ 21 ହବ 2268 ବର୍ଗ ପାହୁଣ୍ଡ। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିଲା ନା 2268 ବର୍ଗ ପାହୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାହୁଣ୍ଡରେ ମାପି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆକୁ କଣ ସଠିକ ମାପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? କରିବେନି। ତାକୁ ଦରକାର କଣ, ଗଜରେ କିମ୍ବା କଡିରେ କିମ୍ବା ଫୁଟରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଟରେ ନବା, ତେବେ ପାହୁଣ୍ଡକୁ ଫୁଟରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାହୁଣ୍ଡକୁ ଫୁଟରେ କନଭର୍ଟ କରିବାର ତରିକା ହେଉଛି କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଲେ x, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଲେ y। দুইটা পয়েন্ট নিয়ে গেলে তারপরে কোন করিবে না এই x পয়েন্ট ঠারু y আড়କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ପାଉଣ୍ଡର ଅଧିକ ପାଉଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣ 10 ପାଉଣ୍ଡର ଅଧିକ ପାଉଣ୍ଡ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାପଟା ସେତେ ଅଧିକ ଆକୁରେସି ଆସିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲେ କେତେ 20 ପାଉଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା, ସେ ଯୋଉ 20 ପାଉଣ୍ଡ କୁ ଏବେ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେପ୍ ବା ମାପ ଫିତାରେ ମାପି ଦେବା। ମାପିଲା ପରେ କେତେ ହେଲା ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ହେଲା 56 ଫୁଟ। ଯଦି 20 ପାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 56 ଫୁଟ ହେଲା, ତେବେ 1 ପାଉଣ୍ଡ ବା 1 ପାଉଣ୍ଡ କେତେ ଫୁଟ ହବ
ନା 1 ପାଉଣ୍ଡ ସମାନେ 56/20 ଭାଗ କରିଦବା। କେତେ ହବ ନା 2.8 ଫୁଟ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଗଲା କେତେ 2.8 ଫୁଟ। ତେବେ ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଛି ନା 2268 ବର୍ଗ ପାଉଣ୍ଡ। ଯଦି 1 ପାଉଣ୍ଡ 2.8 ଫୁଟ ହୁଏ ତ 2268 ବର୍ଗ ପାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ କଣ ପାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ବି ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ଗ ପାଉଣ୍ଡ ଯାହା ପାଉଣ୍ଡର ସ୍କୋୟାର ବି ସେଇଆ। ଏବେ କଣ କରିବା ନା 2268 ଗୁଣନ 1 ପାଉଣ୍ଡର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବା। ଇଏ ଯାହା ଇଏ ବି ସେଇଆ 2268 ସାଙ୍ଗରେ ସେ 1 ପାଉଣ୍ଡ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା ସେ 2268 ବର୍ଗ ପାଉଣ୍ଡ ହବ। ତେବେ 2268 ଗୁଣନ ଏ ଯୋଉ 1 ପାଉଣ୍ଡର ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 1 ପାଉଣ୍ଡ ହବାର ଥିଲା 2.8 ଫୁଟ ତାକୁ ଏଇଠି ପକେଇଦବା। 2.8 ଫୁଟ होल स्क्वायर रे ता स्क्वायर बाहर करदवा 2268 गुणन 7.84 फुट। एबे गुणी दवा 2268 रे 7.84 फुट गुणिले हब 17,781.12 फुट स्क्वायर बा वर्ग फुट जहाँ भी आप लिखि पारे। 10 मिनट पर 1 2 को छाड़ी दिंतु ताले केते ना हमर ना 17,781 फुट स्क्वायर बा वर्ग फुट। एही ट्रिकटा होउची आपनको निज पाउंड हिसाब रे किंतु हमर आइडियल पाउंड हिसाब रे केते हबो गोटे पाउंडटा केते फुट हबो बा केते इंच हबो ना आइडियल पाउंड हिसाब रे हमर हबो 1 पाउंड समान 2.7 फुट। इंच रे देखिले 33 इंच। एटा होची आइडियल जेमिति हमर गोटे हातटा होची 1.5 फुट सेमिति हमर गोटे पाउंडटा होची 2.75 फुट। किंतु एठी आपण निज पाउंड रे जाई जमी मापिबे माने ए जो 2.7 फुटटा अछि 1 पाउंडर मापटा होची 2.7 फुट। माने कोन जदि आपण बहुत डेंगा लोक होइते बा 7 फुटर लोक होइते ताले कोन हबो आपण पाउंडटा पुनी 2.7 फुट हेइथवा दरकार हबो कि जेहेतु आपण डेंगा हेइथिबे 2.7 फुट अधिक होई पारे किंबा जदि अधिक छोटिया हेइथिबे 2.7 फुट रु कमी जाई पारे। तेनु करी आपनको निज पाउंड हिसाब रे आपण जमीटी को मापिबे निज पाउंड आगे देखितबे केते फुट होउची हला। किंतु जदि कोठी के पचारिले जे गोटे पाउंड केते फुट होइताय ताकू कहबे 2.7 फुट इंच रहले 33 इंच बुझियला। तो ये थिला पाउंड रे जमी मापियार ट्रिक।